اهلا وسهلا خوتي خواتاتي. بونسوار تو الموند الزول الفلاون ومرحبا بكم في لايف دالجيري بارت. اليوم ليله شيقه كما يقولوا بالعربيه. اليوم النوي باسيونونت نوز اتون انصومبل. ما بديناش بكري شويه باسكو خلينا لكم واحد يتعشى واحد راح للبحر الصيف وراكم تسهروا شويه وليتو الغمه اللي صارت في البلاد وفي الجيري نوتامون ولي بروبليم دو كونيكسيون انترنت والوخده والمحنه اللي كانت كاع عشتوا فيها depuis à cause de la pandémie du coronavirus Covid-19. Alhamdoulilah, quelques plages, les plages ont été ouvertes. Marhaba bekoum. Donc on vous a laissé profiter un peu de votre journée. On vous a laissé un peu bien dîner. On vous a laissé discuter bien et terminer les discussions sympathiques et amicales avec la famille. On est dans des dossiers très importants de l'actualité algérienne. Algérie part aujourd'hui, il a révélé deux scoops, deux exclusivités qui auront un impact certainement important sur l'actualité algérienne. راح نتكلموا اليوم يا جماعة على فريد بتجاوي, personnage principal du scandale Sonatrach, l'Algérien le plus recherché au monde, qui a été arrêté et interpellé en Espagne, depuis le début du mois de juillet, alors que les autorités algériennes, apparemment, ils auraient été informés par les autorités espagnoles. Je n'ai pas la preuve en tout cas. C'est pour ça que j'emploie le conditionnel, mais personne n'a voulu dire aux Algériens la vérité concernant l'arrestation de Farid Bidjaoui, l'Algérien le plus recherché au monde, le milliardaire, homme d'affaires Farid Bidjaoui, dont la vie est digne d'un film. وحكينا لكم tout à l'heure مقبلات وخرجنا لكم الوثائق, les documents sont là, sur l'histoire secrète de la plainte اللي قربعت النظام البوتفليقي واللي قربعت la plainte du 8, c'est une histoire assez extraordinaire d'une plainte qui a fait paniquer Bouteflika, Saïd ou Nasser ou Khoutهم Zhor ou les هربتهم من Genève au mois de mars 2019. إذا راكم واجدين يا جماعة اليوم deux dossiers importants. اليوم عليكم تكونوا concentrés معنا. اليوم ça va être du lourd, du très lourd et on va tout vous expliquer parce que vraiment c'est des vérités malheureusement qu'on cache aux Algériens et on leur explique jamais ça. إذا راكم تسمعوا فينا, إذا كنتوا تشوفوا فينا مليح, نتكلوا على ربي يا جماعة. إذا راكم ملاح, j'espère que تجوزتوا une bonne journée. اللي راح لابلاج j'espère ما كاش كود سولي. ردوا بالكم من الكورونا كوفيد 19. انا درنا لكم une émission tout à l'heure avec preuve à l'appui, des documents à l'appui باللي النظام الجزائري يكذب, ماهوش يعطي الارقام الرسمية. donc faites très attention à vous. ما عليناش. Aujourd'hui, ce n'est pas le corona qui est important, c'est un autre fléau, celui de la corruption et celui des intrigues du sérail en Algérie. نبداو من المعلومة الأولى. En exclusivité, Algérie Part a annoncé tout à l'heure باللي فريد بتجاوي, l'homme d'affaires algérien, le milliardaire algérien, le personnage principal du scandale Sonatrach, a été arrêté en Espagne. Il est arrêté en Espagne depuis le mois de juillet. Les Espagnols, parce que Mazen a un mandat d'arrêt international qui a été lancé par la justice algérienne, et naturellement il se trouve toujours en Espagne où les avocats de la famille Théo ont mobilisé plusieurs avocats étrangers pour plaider sa cause, pour que l'Interpol lève le mandat d'arrêt, parce que à les avocats Théo, la famille Théo, la justice italienne lui a donné un verdict où il a été blanchi. Il a été totalement blanchi à cause de, je parle du verdict du 17 janvier 2020, où la cour d'appel de Milan a totalement blanchi Farid Bidjaoui des accusations de corruption et de remise de pots de vin présumés versés par Saipem, filiale du géant italien Eni, à des hauts responsables algériens, notamment des gens de Sonatrach et l'ancien ministre de l'énergie Chakib Khalil. Bon, قبل ما نحكوا على واش صرا في 17 janvier 2020, واش صرا exactement في سبتمبر 2018, واش صرا في 2013 2014, نروحوا دعني دوقا باش تفهموا مليح. حكايه تاع فريد بتجاوي شنو هي؟ فريد بتجاوي كان عايش في دبي, هارب وعايش في دبي depuis 2018, قاعد في دبي. فريد بتجاوي لازم تعرفوا مليح يا جماعه, il a 3 nationalités. عنده la nationalité française, عندنا nationalité canadienne, عندنا nationalité algérienne, وزاد دار la nationalité libanaise, وهي نحكوا عليها مليح, شوفوا مليح النقطة هذه. في جوان 2018 ولا عندنا la nationalité libanaise. Il y a 4 nationalités. Alors واش صرا باش تفهموا اليوم واش صرا؟
juillet, la frontière, dès que l'Espagne ouvre son espace aérien, dès qu'elle ouvre ses frontières, à partir de la dernière semaine, troisième semaine de juin, et une ouverture des frontières espagnoles effective dès la dernière semaine du mois de juin, Farid Bidjaoui quitte Dubaï, il prend un billet, quitte Dubaï, il va l'Espagne. Il traverse, il fait escale en Suisse. À ce moment-là, il n'est pas arrêté en Suisse. Ce qui est d'ailleurs le premier point d'interrogation. Pourquoi en Suisse il n'a pas été arrêté? Alors, où il est passé par une zone de transit, il n'y a pas, donc ils n'ont pas contrôlé ma chafouche, esmo fichier, ils n'ont pas fait un contrôle de papier ou de passeport, je suis esmo fichier, un mandat d'arrêt international enregistré par l'Interpol, ou c'est pour ça qu'il a fait juste un transit au Tlaa d'Espagne. Fi Dubaï qui va donc il a la nationalité française, canadienne, il a donc minimum 3 passeports, y compris le passeport libanais. Bon, la nationalité libanaise, qui est la nationalité algérienne. ما عندك ما دير بها. وبعد نحكي لكم علاش دار la nationalité libanaise. نطلعوا بشويه باش تفهموا باسكو القصه مهمه. كي حبط لاسبانيا الاسم اسبانيول غير دخل لايروبور قبضوه. خويا عندك موندا داري انترناسيونال. وشنو حكايه؟ فايد بتجاوي عنده 2 موندا داري internationaux. Le mandat d'arrêt الاول تاع août 2013 qui a été lancé par la justice algérienne contre Farid Bidjaoui, 22 personnes, منهم l'ancien ministre Chakib Khalil. اللي كان هذاك الوقت procureur général près de la cour d'Alger, في l'affaire تاع Sonatrach 2, parce qu'il y a 3 affaires تاع Sonatrach, il y en a même plus. خلينا من la première affaire اللي دخل عليها l'ancien PDG تاع Sonatrach مع ولادو, l'affaire تاع les caméras de surveillance, etc. نحكي لكم على l'affaire تاع Sonatrach 2. وشنو هي l'affaire تاع Sonatrach 2? L'affaire Sonatrach 2, c'est que Saipem, qui est une filiale du groupe italien Eni, dette entre 2007 et 2010, si je ne me trompe pas, dette l'équivalent de 8 milliards de dollars de projets en Algérie. Entre 2007 et 2010. Dette 8 milliards de dollars de projets. هذه الحكاية تاع 8 milliards de dollars زاد شرات يعني ليني لو جيون اللي فهم سوناتراك مع ليني خلاوها تشري واحد الشركه elle a acheté en 2008 une société canadienne qui était présente en Algérie عيطولها la First Calgary Petroleum qui avait les droits d'exploitation d'un gisement de gaz en Algérie عيطولو le gisement منزل. هذا le gisement تاع الغاز اللي هو اسمه المنزل كان في يد الشركه الكنديه First Calgary Petroleum. هذه First Calgary Petroleum شراها اوني. وهنا ça lui a permis d'avoir un gisement de gaz important en Algérie. زيد على الشيء هذا زاد داو 8 مليار de dollars de projets en Algérie بين de marché en Algérie بين 2010 et 2007. شكون اللي كان l'agent et le représentant تاع سايبام et اوني en Algérie depuis 2003 هو فريد بتجاوي. دوك نحكوا من بعد على ليستوار تاع فريد بتجاوي وكيفاش فريد بتجاوي اكسيتيرا. ما عليناش. Qui حكموه les esprits. Donc, il y a 2 mandats d'arrêt. L'ouvre fin août 2013, dans le cadre de la justice algérienne, qui lui a collé comme accusation corruption, dilapidation de l'argent public, pot de vin, notamment dilapidation de l'argent public et corruption. Même l'affaire elle a éclaté en Italie, la presse italienne hadrat, qui fait des شركة الإيطاليات, ما تفتشي pas, ou تدي في الدراهم في l'Algérie, etc. La justice italienne, le tribunal de Milan, le pôle spécialisé du tribunal de Milan, il a enclenché en avril 2014, il a donné il a lancé un mandat d'arrêt international contre Khona Farid Bidjaoui. Donc Farid Bidjaoui se retrouve avec 2 mandats d'arrêt internationaux, sur son dos. واحد août 2013 l'Algérie, واحد avril 2014 l'Italie. مانيناش سيد من كان معلوم كان عايش في الكندا يلكيت لو كندا دي 2013 يعني دي كو l'Algérie a voulu avoir تحكم عليه وتحوس عليه اكسيتيرا رفض مرتو وولادو وراح عاش ديريكتومون في دبي. من بعد هبط له لا تايلاند, من لا تايلاند عاود ولا من 2018 كان بين دبي ولا تايلاند. علاش خيب دبي لا تايلاند؟ باسكو ني دبي ني لا تايلاند c'est des pays qui sont très connus pour ne pas extrader les personnalités, les personnes qui sont recherchées par la justice internationale ou là qui sont recherchées par l'Interpol. C'est des pays qui n'ont pas beaucoup d'accords d'extradition والناس تحب تهرب فيهم تحط فيهم وتهرب ثم وتقعد تما surtout بدراهمك تعيش bien. La Thaïlande كيما دبي تعيش bien etc. Ils peuvent pas t'extrader d'autant plus que هو عنده au moins 3 nationalités. C'est très compliqué mais هو عايش منيح في دبي. La Thaïlande c'est encore plus discret que Dubaï, mais la Thaïlande ça fait des problèmes politiques بين 2017 2018. سيد عاود ولا رفد مرتو ولادو
عاش في دبي، عنده شركات في دبي وعنده دراهم في دبي. معناها دوك نحكوا على مرتو ولادو من بعد. نقطة مهمة باش تفهموا علاش دار ناسيوناليتي ليبانيز. السيد كي حكموه في الاسبان، واش قال لهم؟ قال لهم اوكي سيد حكمتوني عندي موندا داري، بصح لا جوستيس ايطاليان نحات له الموندا داري. الموندا داري اللي دارتو لا جوستيس ايطاليان في افريل 2014 تنحى. علاش تنحى؟ باسكو لو بروفي في الطاليان فريد بتجاوي il a été encore une fois déclaré blanc comme neige, il a été déclaré innocent. علاش؟ في الطاليان il y a eu deux verdicts. Le premier verdict en septembre 2018. En septembre 2018 elle a condamné Farid Boujaoui. Elle l'a condamné وقالت له باللي tu étais l'intermédiaire وديت معك تشيبا etc. Elle a été condamnée à une très lourde à une très lourde peine de prison. دار فيها قريب 7 سنين حبس. دار فيها فريمون ان فيرديكت حاجه خشين، فريمون خشين. دار ان ابيل وفي جونفي هذايا جونفي 2020 le 17 janvier 2001 la cour d'appel de Milan elle a cassé le jugement الاول qui a été fait, le premier jugement, le premier verdict qui a été donné en septembre 2018 en disant qu'il n'y a pas de preuve, ما كاين aucune preuve. parce que واش راهم يحصلوا فيها فريد بتجاوي؟ واش فهموا مليح؟ فريد بتجاوي قالوا له باللي انت ديت تشيبا، واحد التشيبا تاع 100 وقريب 200 مليون دولار. بهذيك ال 200 مليون دولار راح مديتها شاكيب خليل ومديتها مسؤولين كبار في الدوله الجزائريه، باش من بعد الدوله الجزائريه شاكيب خليل وسوناتراك يمدوا دي مارشي لشركه سايبام، شركه ايطاليه، لا سوسيتي ايطاليان سايبام كي لا فيليال دو جروب ايطاليان اني. هاي لك لو كور دو لافير، لو كور دو لافير اللي لا ماتنون العداله الايطاليه كي حكمت لافير وبدات تشوف elle a été c'est vrai qu'il a été condamné la première fois, mais la deuxième fois la cour d'appel قالت لهم يا جماعه انا بليس donnez-moi les preuves, donnez-moi les preuves. مع الاول vous l'avez condamné, راكم تقولوا باللي السيد هذايا ils l'ont condamné à 5 ans de prison ferme. Voilà, pour je corrige, ce n'était pas 7 ans. Le 19 septembre 2018 il a été condamné à 5 ans de prison ferme. بصح كي دار ابل ما كاش دي بروف. العداله الايطاليه قالت لك ما كاش دي بروف، ما عندناش كاين دي ديكلاراسيون يقولوا باللي فريد بتجاوي درنا رونديفو مع شاكيب خالد، شاكيب خالد تكلم مع واحد البي دي جي تاع او ديريكتور دو لا سوسيتي سايبام قال له باللي في الجيري لازم تبدلوا التشيبا. وي هذه هضره بصح لا بروف وراهي لا بروف. يا جماعه العداله الاوروبيه والعداله الايطاليه كما العداله تاع الدول المتطوره ما تمشيش بالتليفون. لازم tu ne peux pas condamner toute personne et ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Toute personne est innocente tant qu'il n'y a pas de preuves de sa culpabilité. ماشي يولي من هبه ودبه يقول لك ماشي كيما l'Algérie. l'Algérie tu es coupable dès le départ. l'Algérie y a pas de procès. اذا الدوله دارت لك تهمه راك كوبابل. ما كاينش لا ريشيرش، ما كاينش لانفستيغاسيون، ما كاينش recouper les sources، ما كاينش دي بروف. لا كولتور دو بروف ما كاينش في الجيستيس الجيريان. يرميك في الحبس يدير لك موندا ديبو، ما ديك يخرجك ولا ما يخرجكش على حسب واش قالوا له في التليفون. العداله الايطاليه قالت لك لا قال لك باللي حنايا الدوسي تل كو فو لافي دوني، يعني سوا ديزون كو سي فري في الدوسي كاين ان فيرمون كي ايتي في بار سايبام ا اون سوسيتي كي ابارتيان ا فريد بتجاوي كي بازي au Hong Kong où le virement a fait plus que 200, fait pratiquement 260 millions ou 265 millions de dollars. بصح هذا الفيرمون لي زافوكات تاع فريد بتجاوي كاس كيزون دي السيد عنده كونطرا معاهم، خدم معاهم ريبريزونتون en Algérie, il est leur agent, il a comme mission de leur apporter des marchés. جاب لهم دي مارشي عطاو له حقه، خدم معاهم depuis 2003. بين 2003 و 2010 جاب لهم براتيكمون قريب اكثر من 8 مليار دو دولار دو مارشي. حقه يديه 200 طلع له 265 pour dérouler le virement vers une société qui est à Hong Kong. Mais c'est sa société. Ce n'est pas une société qui est impliquée ou l'aide de quoi que ce soit. Bon, هنا العدالة الإيطالية كي شافت العاو شافت الملف elle a revu le dossier etc. Elle a vu qu'effectivement il n'y avait pas assez de preuves. Donc tu ne peux pas condamner quelqu'un à la prison si tu n'as pas assez de preuves, même s'il y a des témoignages. Donc غدوة إن شاء الله أنا نقول هذا طلب مني تشيبا، أوكي مي وراه لا بروف، وراه الدليل برهان وراه. كيما كاش البرهان السيد اللي إينوسون خرجوه براءة، السيد كي خرج براءة بون صارت الكوفيد 19 من بعد il n'a pas voyagé. Certainement, d'après les informations que nous avons obtenues حنايا في les investigations تاعنا، c'est que هو فريد بتجاوي باش معروف.
Farid Boujaoui جاي dans une grande famille يا جماعه. C'est ça الناس مش ما يعرفوش. Une grande famille. باب شكون عمو؟ عمو سي محمد بوجاوي. Mohamed Boujaoui ou Chikone. Mohamed Boujaoui c'était l'ancien, un des plus hauts responsables du régime algérien depuis l'époque de Boumediene. هاي الناس بالك ما تعرفش شويه تاريخ لبوجاوي. نحكي لكم يعني نعطيكم quelques informations sur la famille Boujaoui, son influence. Boujaoui, Mohamed Boujaoui c'était l'ami personnel de Bouteflika. Il était ministre des Affaires étrangères entre mai 2005 et juin 2007. هذه الأولى. كان président du Conseil constitutionnel بين mai 2002 و mai 2005. من بعد قبلها كان ميني في وقت بومدين اللي parmi les postes les plus importants اللي خدم فيهم. Il était ministre de la Justice à l'époque de Boumediene, ministre de la Justice entre juillet 65 et 21 juillet 70. Les Boujaoui c'est une grande famille, ils sont de Tlemcen ils sont dans la région de Tlemcen comme les Bouteflika. وعم باش تفهموا مليح باللي عم محمد بوجاوي يعني محمد بوجاوي c'est l'oncle de Farid Boujaoui. Mais Mohamed Boujaoui, son oncle واش يكون؟ Son oncle c'est un certain Ahmed Francis. Ahmed Francis c'était le premier ministre des finances de l'Algérie indépendante. Parce que هو محمد بوجاوي تزوج مع واحدة كي de la région de Tlemcen, تزوجوا en 1962, elle s'appelle Leila Francis. La famille Francis, le premier ministre des finances de l'Algérie indépendante, c'était Ahmed Francis. Donc les Boujaoui ont une vieille tradition bien introduite au sein du Sirail, au sein du pouvoir algérien. Mais le Boujaoui عنده علاقات كبيرة في الفنان في الجي بي ار نقول باللي السيد كان صاحب بوتفليقه. هما محمد بوجاوي زاد في سيدي بالعباس ولكن اصوله il est né à Sidi Bel Abbas mais ses origines sont de Tlemcen. Bon, il a fait carrière aux Nations Unies, il était ambassadeur, qu'un ambassadeur en France, ambassadeur auprès de l'UNESCO, auprès de l'ONU. Mohamed Boujaoui هذا c'est un simple. الناس بزاف للشباب الجزائري les jeunes algériens ما يعرفوش ولكن il a un parcours énorme, c'est un poids lourd du régime algérien. C'est un véritable poids lourd. Ou Farid Boujaoui pour faire les affaires en Algérie, il utilisait le nom de son oncle. Donc t'as واحد عندك عمك كان وزير كان صاحب بوتفليقه كان ambassadeur en France كان وزير من بومدين un classique du pouvoir algérien. Donc خلاص يعني ton nom favorise les entrées تاعك. Ça lui a permis d'ouvrir des portes. Si donc il a pu faire des affaires. Mais الحكايه هذه علاش اليوم في 2018 راح من دبي جاز على سويس وراح اسبانيا؟ على حسب المعلومات اللي عندنا سي كو سقسى عمو وقالوا يا ودي غير روح ما عندهم ما يديروا لك ابارتي دو مومون وين لو مونداداري انترناسيونال تاع الايطالي طاح باسكو ليطاليا تاع دوني لي نونسونس في جانفي 2018 خلاص. Donc le mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui en avril 2014 n'a pas lieu d'être. C'est bon, c'est عنده البراءة من عند la cour d'appel. Bon, من بعد في juin 2020 il y a eu un appel. Il y a eu des juges du tribunal de Milan, ils ont voulu faire appel de cette décision de la cour d'appel de Milan. Mais l'affaire n'est pas terminée réellement à 100%. Mais disons que Farid Boujaoui il a gagné son procès en Italie à 90%. Presque 10% dernièrement de confirmation. Mais le mandat d'arrêt طاحلو. بقى le mandat d'arrêt international à l'Algérie. Espagne qui حكمته. Bien sûr. شفتوا باللي عنده mandat d'arrêt في الجزائر. وعنده دوب ناسيوناليتي اللي فرنسي اللي كنديان. وشافت باللي الجيري واش تسوى يعني عداله القايد صالح وعداله الزغماطي وعداله بوتفليقه وعداله طيب ملوح ils n'ont pas voulu l'extrader. Mais ils n'ont pas pu l'extrader. D'abord ils peuvent pas l'extrader, pourquoi? Parce que d'abord il a plusieurs nationalités. C'est un membre de l'Union européenne. La France a la nationalité d'un pays qui est membre de l'Union européenne. À partir de ce moment-là, quand tu es arrêté en Europe et tu as la nationalité d'un pays de l'Union européenne, tu ne peux pas te l'extrader. L'Espagne doit te remettre à la France et c'est la France qui doit te juger. C'est à la France de décider est-ce qu'elle peut t'extrader ou là. Et généralement, une règle de droit, un Français n'est pratiquement jamais expulsé. Il restera jugé en France, au pire des cas. Donc, le premier obstacle. Deuxième obstacle, c'est que le mandat d'arrêt le plus sérieux, qui est le mandat d'arrêt de l'Italie, il a été abandonné. Le mandat d'arrêt de l'Algérie, personne ne les prend au sérieux. Parce qu'il y a le téléphone, le tmeskhir, le hugra, la mafia. Les Espagnols ne peuvent pas le dossier. Bateau, selon les informations que nous avons pu obtenir في Algérie Part, dès que حكموا فايد بوجاوي بعتوا وقالوا لهم يا ودي فوالا عطونا الدوسي تاعكم واش لازم نديروا راهو qu'est-ce que vous reprochez à ce monsieur parce qu'il a été innocenté en Italie.
l'affaire Sonatrach, elle a été relancée en Algérie. Le mandat d'arrêt تاع août 2013 شكون اللي كان داخل فيه؟ فريد بوجاوي وكان داخل فيه شكيب خليل. شكيب خليل من بعد نحولو en 2016 le mandat d'arrêt حبس. نحولو en réalité ما مشاش. Interpol n'a pas accepté le mandat d'arrêt de Shakib Khalil parce qu'il a été lancé parce qu'il y a un vice de forme. وشو هو le vice de forme؟ بالقاسم زغماطي اللي راهو دوكا وزير العداله هذاك الوقت كي البغل راح دار غلطه كبيره اللي خلات شكيب خليل يحمي روحه. وش هي الغلطه؟ en août 2013 بالقاسم زغماطي راح دار mandat d'arrêt contre Shakib Khalil qui est un ancien ministre alors qu'il devait passer par la Cour suprême. Farid Bidjaoui, procureur de la Cour d'Alger peut lancer un mandat d'arrêt contre un simple citoyen. Mais quand tu es un responsable politique et un ancien responsable politique, il à la Cour suprême. Ou la Cour suprême, c'est elle qui doit valider les procédures pour mettre le mandat d'arrêt international. Belkacem Zarmati n'a pas fait ça. Du coup, qu'il a Interpol, la procédure a été complètement invalidée. Alors, il y a un vice de forme, mais بقى فريد بتجاوي les autres personnes. Par contre مرت شاكيب خليل وزوج ولادو عنده واحد وليدو اسمه خلدون وعنده واحد وليدو واحد اخر لي موندا داري تي ابليكي تي اون فيغور نحوهم لهم هنا وهنا وين نحاو لهم لي موندا داري تاعهم تاع شاكيب خليل. مع شاكيب خليل au mois de mars 2016 il revient en Algérie à travers l'aéroport d'Oran où il a été reçu au salon d'honneur. بعد كده de 2016 à 2019 ما صار حتى بروبليم في الجزائر. Jusqu'au 22 août 2019 نعاودوا نطلعوا الدوسي مع جماعه القايد صالح ولا دي سي اس اكسيتيرا عاودوا طلعوا الدوسي لا كور سوبريم le 22 août 2019 عاودوا داروا un nouveau mandat d'arrêt international pour Shakib Khalil. Mais nous n'avons pas la trace ni la preuve que Interpol a enregistré cette fois-ci le mandat d'arrêt contre Shakib Khalil. C'est pour vous dire que Interpol et les pays développés ne prennent pas au sérieux l'Algérie. L'Algérie, la justice algérienne n'est pas prise au sérieux. Parce que عدالة تاع التمسخير، عدالة التليفون، عدالة وين تبني n'importe qui دير له دوسي العدالة الجزائرية، هبة ودبة، هيا واحد pour un commentaire sur Facebook تعرف واحد جزائري pour diffamation داروا le mandat d'arrêt international. كيف mandat d'arrêt international pour diffamation؟ Mais qu'est-ce mandat d'arrêt international pour terrorisme, pour corruption, pour blanchiment d'argent, dilapidation de l'argent public, pour mais c'est pour diffamation. يعني خروطو. Du coup كحكموا في اسبانيا les autorités espagnoles هادروا مع les autorités algériennes, il y a eu des échanges mais ils n'ont pas été convaincus. Il y a eu même la visite le 9 août dernier 2020, le ministre de l'Intérieur espagnol Fernando Malasca Gomez était en visite à Alger. Il y a apparemment les Algériens ne lui ont rien dit sur Farid Bidjaoui alors que est-ce que تبون ما قالولوش بلي فريد بتجاوي حكموه ولا ما حكموش الله اعلم. ان توكا لي اسبانيول بعثوا دي زيسبليكاسيون قال عطونا السيد هذا كاين موندا داري بلي نتوما راكم تحوسوا عليه ليطالي ماش تحوس عليه خلاص عطات له البراءه نتوما واش راكم تحوسوا عليه السيد هذا واش عندكم لي بروف كونتر عليه ما بعثوا والو. دونك واش يدير لي زافوكات تاع فريد بتجاوي واش داروا ils ont saisi directement la cour des droits de l'homme, la cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'il a la nationalité française, puisqu'il a la nationalité française, ou comme l'Algérie est une dictature, ou comme l'Algérie fait un machakil, etc., ou comme la justice algérienne n'est pas indépendante, il a saisi, ses avocats ont d'ores et déjà saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour empêcher toute extradition vers l'Algérie. Pour empêcher toute extradition vers l'Algérie. Non seulement, déjà il est français ou européen, mais c'est difficile de l'extrader, il faut consulter le pays de sa nationalité française, le pays de sa deuxième nationalité qui est la France, parce qu'il a été naturalisé français. Même بعد dossier la Cour européenne des droits de l'homme, من هنا ما يقدرش كاع يحوسوا عليه. خلاص سي فين. يعني غلق لهم الدومين خلاص. دوكا واش بقى؟ فريد بتجاوي يجوز يامات في اسبانيا يجوا لي زافوكا تاعو يجيبوا لا بروف بلي ليطالي n'a plus ne lui reproche plus rien et تشوفوا ils vont convaincre Interpol, la justice espagnole, que la justice algérienne c'est du khoroto, c'est une justice qui n'est pas indépendante
ويعاودوا يطلقوه لو بلو نورمالمون بوسيبل. هاي كيفاش تخلص. ودابخي المعلومات اللي عندنا انه فريد بتجاوي راح دارها بالعاني، يعني لا فواياجي اكسبري لاسبان باش يحكموه في اسبانيا، باش من بعد يفا فيدي سون موندا داري انترناسيونال اللي بقالو تاع الجيري، وباش ينحوه له من بعد باش تولي عنده البراءه يعني الكامله والشامله، ويولي يقدر يعيش كيما يحب. Et c'est comme ça que la justice algérienne, elle s'est fait totalement ridiculiser à cause de son fonctionnement opaque, à cause de son fonctionnement téléphonique, à cause de son fonctionnement basé sur le clanisme, sur l'arbitraire politique, au lieu qu'il soit basé sur la droiture et sur les enquêtes sérieuses et les enquêtes fondées. Maintenant, l'affaire Farid Beljaoui, les Algériens jamais حكاو لهم عليها. ما حكاو لهم jamais عليها. l'affaire Farid Beljaoui منين بدات؟ دابا باش تفهموا حكايه بتجاوي. عمو الله يبارك وازير في وقت بوتفليقه وقت بومدين وفتح له البيبان. هذه الاولى. الدوزيام باللي فريد بتجاوي يا جماعه باش تفهموا بلي ما كاش فقير. فريد بتجاوي ملي كان صغير هو عايش مرفه وعايش مليح. وعلاش؟ باسكو باباه الله يرحمه نور الدين بتجاوي. هذا نور الدين بتجاوي اللي تي نون دافير، كان ان نون دافير، يعني محمد بتجاوي كان داير سياسه ولا وزير في وقت بومدين ولا امباسادور ما تعاود ولا وزير في وقت بوتفليقه ولا بريزيدون دو كونساي كونستيتيونيل. وبابات فريد بتجاوي هذا البيرسوناج برينسيبال l'Algérien le plus recherché au monde. C'est lui l'Algérien le plus recherché. ان فيلم حياته هذا فريد بتجاوي، والله غير ان فيلم. باباه نور الدين كان يدير لي زافير مع ليبيا في وقت القذافي، دار دراهم كبار. تالمون يسيت اونريشي الى اشتي دي بيان ان فرنسا. شاري هنا في لافني فوق، لافني فوش، l'avenue Foch, chérie, un hôtel particulier de 300 mètres carrés. C'est un appartement. Chérie, un appartement dans un hôtel particulier de 300 mètres carrés. Ce qui fait que Ouladou, Nordin, Ouladou, Farid, خوه رياض ورضا قراو كاع في فرنسا. فريد بتجاوي قرا هنا en France, il a fait un grand lycée يعيطولو Louis le Grand. Mais Louis le Grand هذا c'est parmi les plus grands lycées de la capitale Paris, la capitale française. من بعد ديك كي كان ترميني لو ليسي ما قعدش في فرنسا، باباه بعثهم هو وخاوته راحوا لكندا. راحوا ils ont étudié في مونريال. Ils ont étudié dans une grande école de commerce à Montréal عيطوا على HEC مونريال. والناس اللي عايشين هنا معنا، الناس اللي يتبعوا فينا يا جماعه، الناس اللي يتبعوا فينا لهنا بالك qui sont originaires ولا qui habitent le Canada, ils peuvent nous confirmer la qualité des études la HEC Montréal. جاب الدبلوم ثما هو وخاوته داروا دي سوسيتي باش بداو لي زابورطاسيون تاع لا فارين، تاع الكافي، تاع لي زانيمون بور بيتاي. من بعد يعني بدا يخدم لي كوميرس مع لافريك سوبساريان اكسيتيرا. من بعد واش يدير فريد بتجاوي؟ يتلاقى مع شكيب خالد. شكون اللي دار لهم الرونديفو في دبي في ديبي دي زاني 2000؟ يتلاقاو كيف 2003 بلوز اكزاكتومون. في 2003 يتلاقاو بين شكيب خالد il fait la connaissance de Farid Beljaoui. Grâce à qui? Grâce à un homme d'affaires algérien يعيطولو عمر حبور. هذا عمر حبور il est toujours en fuite. Il est à l'étranger عايش هنا à Paris en France. Il était impliqué dans l'affaire تاع Sonatrach en Italie. Impliqué dans l'affaire Sonatrach في Alger. En Italie ثاني عطاولو l'innocence. Il a été innocenté هو ثاني. Dans le même cadre que dans le même affaire تاع janvier 2020. Lorsque la cour d'appel de 2001 elle a donné le même verdict, le même jour. Donc Mourad Habbour ثاني qu'il a été innocenté ce jour-là. ما عليناش. وهذا عمر حبور حكايته كبيره، خاطر هذا عمر حبور صاحب شكيب خالد، صاحبوه بالروح. وهذا عمر حبور هو اللي دار لهم رونديفو بين apparemment ils se sont rencontrés dans un dîner في بيروت. المعلومات اللي عندنا انهم تلاقاو في بيروت في لبنان، وعمر حبور a présenté شكيب خالد مع فريد بتجاوي. ماتنون نتفاهموا علاش فريد بتجاوي كان يروح بزاف للبنان. باسكو فريد بتجاوي كان مزوج مع وحده لبنانيه، الي اوريجينير دون غراند فامي او ليبان. هذه عيطوها لا فامي دلول. هذه لا فامي دلول مرتو اسمها رانيا دلول. هذه رانيا دلول شكون اللي كان باباها كان محسن دلول. محسن دلول était l'ancien ministre de la défense nationale au Liban. L'ancien ministre de la défense nationale. Donc هو تزوج مع بنت l'ancien ministre de la défense nationale. هو عنده 5 دراري مع رانيا فخر، عيطوها رانيا فخري دلول. وكان تما مرتو لبنانيه، يروح بزاف للبنان. وكان نسيبو سا سي اون انفورماسيون لازم تفهموها باسكو ما يقولوها لكمش،
مالوغوزمون في لابريس الجيريان، وهذه العداله الجزائريه ما خدمتش خدمتها، باسكو العداله الجزائريه حاشاكم القضاة تاعنا نيفو اردواز، ما نعطيناهمش هنا كوري تاع الجيش ما نعطيوهمش. بس سي فولي فير دي زونكيت سي كوم سا كيفو فير دي زونكيت، ماشي هكذاك تضرب بين موندا داري، اي عيط لك دي ار اس ولا يعيط لك الرئاسه ولا يعيط لك وزير العدل يروح ديستريبيو لي موندا داري، هذه ماهيش عداله. نسيب فريد بجاوي زياد دلول كان معاه شريك، يزون في اون انتربريز في دبي، لونتربريز هذه يعيطوا لها رايان اسيت ماناجمنت اللي تي بازي ا دبي. واش دا شكيب خليل؟ شكيب خليل il voulait en 2003-2004 utiliser l'argent de Sonatrach pour investir à l'étranger، يعني pour développer les investissements étrangers et internationaux de Sonatrach. يجي فريد بجاوي كان بلا سوسيتي تاعو تاع نسيبو اللي جا في دبي رايان اسيت مانجمنت، كانوا هما لي بارتنير دون غران سوسيتي انترناسيونال يعيطوا لها روسل انفستيسمنت. واش يدير؟ هذه لا روسل انفستيسمنت سي اون غران سوسيتي امريكان كي سبيسياليزي دون لا جيستيون دي اكتيف فينونسي. واش معناتها لا جيستيون دي اكتيف فينونسي؟ هادو لا جيستيون دي اكتيف فينونسي سي دي سوسيتي تتمد لهم الدراهم، عندك دراهمك، عندك اون فورتون، عندك ديزانفيت، تتمد لهم دراهم، هما يستعملوا دراهمك باش يستثمروا في البورصات العالميه ويدخلوا لك دراهم في العام، وانت حاسبهم في العام شحال يدخلوا لك دراهم. دونك سي دي سوسيتي كي يوتيليز طون ارجون qui le place dans des investissements, dans des achats d'actions, dans des investissements boursiers à travers le monde, et à la fin de chaque année, il te donne les dividendes, les bénéfices. هكذاك دراهمك au lieu de les garder dans une banque, tu as des taux d'intérêt faibles, tu les investis directement dans ces fonds d'investissement où ils te font gagner de l'argent. Ça s'appelle le Russell Investment. شاكيب خليل كان حاب يخدم معاهم، كان حاب يخدم هذه مع شركات روسل انفستيسمنت، مد لهم اونتر 1 et 2 مليار دو دولار. لاسو يا اوكين انكيت اون الجيريا. الدراهم تاع سوناتراك اللي تمدوا في 2004 et 2003 1 et 2 مليار دو دولار على سوسيتي امريكان، واحد ما دار عليهم من انكيت، ما كاش قاضي ولا قاضيه ولا انكيتور تاع الدي ار اس ولا جينيرال هضر عليهم. مدوهم الشركه هذه. وشنو الشركه الامريكيه؟ ما خدمتش باسمها، هذه لا سوسيتي امريكان على دوموندي ا شاكيب خليل سوناتراك دو دوني سيت ارجون à quelle société? À la société Ryan Asset Management qui est basée à Dubaï. اللي حكمها شكون؟ حكمها فريد بجاوي ونسيبو زياد دلول، خمرتو رانيا فخري دلول، هما اللي حكموا الدراهم تاع سوناتراك اللي زون انفستي وقعدوا يخدموا بهم. هنا ولات هنا شكيب خليل وفريد بجاوي ولاو صحاب من البروجي هذايا. بون في 2010 كي ديميسيونا شكيب خليل، باسكو شكيب خليل قعد من 99 جوسكا 2010 كي سقساوه على الدراهم هادو اللي مدهم الرايان انفستيسمنت. واش قال لهم؟ قال لهم انا رايان الدراهم هذوك ولاو اون بلاسي 1 مليار دو دولار، ربحنا 1 مليار 600. وقالها قال لهم بلي nous avons gagné 1 milliard 600. C'est-à-dire que le placement de Sonatrach dans cette société qui appartient à Farid Bedjaoui et à son beau-frère leur a rapporté 600 millions de dollars de plus. Mais est-ce qu'il y a une enquête qui a été ouverte? Allahu a'lam. Est-ce qu'il y a des documents qui sont disponibles? Allahu a'lam. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été tracées, qui ont été repérées? Allahu a'lam. ما كاينش دولة بازار، دراهم خارجة داخلة، يعني شكارة داخلة خارجة وما على بالهمش. هذه العدالة نورمالمون العدالة حنا اوليو افون دو فان موندا داري انترناسيونال كونت شاكيب خليل ولا كونتر فريد بجاوي تروح دير انكيت. Tu envoies une commission rogatoire à Lebanon, tu envoies une commission rogatoire à Dubaï, وتسيي تفهم اسكو دراهم سوناتراك كي دخلوا لا سوسيتي هذه رايان انفستيسمنت رايان انفستيسمنت مانجمنت اف زد ال ال سي بازي على دبي، اسكو صح جابت فايده 600 مليون دولار للسوناتراك ولا لا؟ هذه هي لا فيريتابل انكيت. مي حنا العداله الجزائريه ما يعرفوش هادو الحوايج، العداله الجزائريه سناو التليفون واش راهو يدير. بون هذا الدوسي الاول. من بعد Depuis cette première affaire, Chakib Khalil ولا يخدم مع فريد بجاوي، والفريد بجاوي لي زيطاليان داروه ريبريزونطون تاعهم في الجيري، جاب لهم لي زافير باسكو لي ريبريزونطون مع شاكيب خليل مع سوناتراك مع الغوفرنمون الجيريان، جاب لهم لي فامو 8 مليار دو دولار دو مارشي اللي منهم مدولو اللي بيهم مدولو براتيكمون 230 مليون دولار، منهم براتيكمون 260 مليون دو دولار. حنا لا جوستيس حابه تفهم لا كوربسيون على حسابهم سيتي 187 مليون دو دولار، مي هو دا 264 مليون دو دولار qui ont été transférés par Saipem vers une société qui est basée à Hong Kong واسمها لا سوسيتي هذه Pearl Partners
LTD. هذه Pearl Partners LTD اللي بازي à Hong Kong. Elle appartient à فريد بتجاوي. فريد بتجاوي بالخدمه تاعو في الجزائر ربح 264 مليون دولار وعايش ناتورالمون لا بيل في. عنده دي بروبريتي في كندا، عنده دي بروبريتي في دبي، عنده دي بروبريتي في نيويورك، عنده دي بروبريتي في باريس، عنده دي بروبريتي في لبنان. 2018 كي بدات تكثر عليه لازافير وكذا راح لبنان في 2018. il a pris la nationalité libanaise. Pourquoi il a pris la nationalité libanaise? Parce que là, au Liban, la même chose. Le Liban, il peut pas t'expulser. Le Liban n'expulse pas ses concitoyens. Il les juge rarement, comme c'est un état qui fait, comme en Algérie, دولة تاع تشيبات وكذا، راح تخبى في لبنان. دوك الحكاية هذه طويلة وشابة وعلى بالي بلي عجبتكم وفيها بزاف لي ديتاي وفيها بزاف لي دوسي سون كومبليكي. الحكاية هذه المشكل سكو اونكور اون فوا أنا مانيش ندافع على فريد بتجاوي، ندافع على الحق. انا نحكي لكم واش صرا اكزاكتومون. Maintenant, Farid Boujaoui, il a réussi grâce à l'Algérie. C'est-à-dire, Syed, quand il a un jet privé, le Gulfstream G500, un jet privé, 50 millions de dollars. Il voyage, il va à Dubaï, il va à l'Espagne, il va à Paris, il va à Beyrouth. Syed, quand il a la belle vie. Quand il a pratiquement un appartement, كان عنده les résidences immobilières تاعو بالك تاع فريد بتجاوي sont été estimées à 55 millions de dollars entre les résidences اللي عنده في كندا entre les résidences اللي عنده ثاني في كان عنده un appartement يا جماعه في la 5e avenue de la fameuse 5e avenue de New York. Vous vous rendez compte? 5e avenue de New York. سيد يعني vraiment c'est l'un des Algériens qui ont réussi le plus dans l'histoire. Comme sincèrement, يعني باش تشري نتايا un appartement في 5e avenue de New York, ماهيش n'importe quoi. Mais bon, l'argent il a toujours fait l'objet de doutes et de soupçons. Le problème c'est qu'en Algérie, il n'y a jamais eu de procès. En Algérie, l'affaire Sonatrach 2, l'affaire تاع les fameux 197 millions de dollars, ما حاسبوا حتى واحد عليها. داروا مناظري زغماطي ما ديك نحاوه. شاكيب خالد 2016 عاودوا جابوه وقعد يدور نورمال. ليطاليا لا جوجي لافير ما كان والو. واش معناتها ما كان والو؟ ما كانش دي بروف. il n'y a pas de preuve باللي السيد سرق الدراهم. السيد ربح دراهم. دار effectivement 264 مليون دولار. داهم. ولكن ما كاش لا بروف اللي تقول باللي السيد سرقهم. السيد صح عنده لي زابارتمون، عنده 3 زابارتمون ماشي غير وحده في نيويورك. عنده من 2010 شاري 3 زابارتمون، منها وحده في لا 5e افنيو لا فالور تاعها 28 مليون دو دولار، وهاد الاخرين جايين في واحد لو سيكتور في نيويورك يعيطوا له بيج ابل اللي بين 18 ولابارتمون دوزيام 18 مليون دو دولار، لابارتمون الاولى 8 مليون دو دولار. عنده جيت تاع 50 مليون دو دولار، عنده دي في دبي عنده ان يوت اللي يسوى بالك اكثر من كيف قريب 20 مليون دو دولار. سيد متشب دراهم داير دراهم بصح. اسكو الدراهم هادو سرقهم صح، سرقهم تشيبا وداهم باسكو شاكيب خليل مدهم له في سوناتراك. يا با دو بروف. لا جوستيس ايطاليان نو مارش كافيك لي بروف. وحنا العداله الجزائريه نو نافون با فورمي دي جوج pour enquêter sur les vrais dossiers. لو كان قبل ما نديروا لو موندا داري الفريد بتجاوي راحوا داروا un dossier d'enquête sérieux sur les 1 milliard de dollars qui ont été donnés par Sonatrach au partenaire à Ryan Management et Investissement à Dubaï, qui a été le partenaire financier du fonds d'investissement et de la société de gestion des actifs financiers américaine Russell Investment. لو كان ثم بدينا نخربوا من ثم، لو كان العداله الجزائريه خربت وش عاوز تفهم واش كاين بين فريد بتجاوي ونسيبو زياد دلول في لي زافير تاعهم في دبي. هناوي لو كان راح تفهم في لي زافير تاع لو كان انا انكيتي ريالمون سور لو راشا de Eni. Est-ce que la justice algérienne elle est au courant elle est au courant باللي la société Eni elle a été autorisée à racheter en Algérie les actifs d'une société canadienne qui s'appelle First Calgary Petroleum, où ils ont pris le gisement gazier de Menzel.
Et ça, c'était grâce à l'intervention de Farid Bedjaoui. C'est ce genre d'enquête qu'il faut faire. ماشي هنهبا ودبا هذا tu accuses des gens. La justice algérienne تبهدلت اليوم. سيد حكموا في اسبانيا، لي اسبانيول ما على بالهمش واش يديروا به. سيد عنده ناسيوناليتي فرونسيز، راح شاف لهم لا كور دي دروا لوم تاع ستراسبورغ، سيد عنده البراءة في الطاليان والجزائر تقول لك بلي راهو سرق. بصح كي واش سرق؟ اعطيني الدوسي الملف خويا، اعطيني لي بروف. اعطيني لي بروف، اعطيني البرهان، اعطيني الدليل. ما كاش دليل، ما كاش بروف. هكذاك برك يطبعوا برك. دوكو راهم تبهدلنا. سوك السيد يعاودوا يطلقوه، يفا فيدي سون موندا داري في الاسبان، ويروح يعاود يحكم لي شالي تاوعو ولي زافيون تاوعو ولي زابارتمون تاوعو اكسيتيرا باسكو يا يو plusieurs de ses biens ont été saisis. Mais bon, comme il est en train de gagner son procès, comme il est en train de gagner son procès en Italie, encore une fois, il reste un appel. Il reste un appel, c'est pas gagné à 100%. Mais bon, la cour d'appel de Milan, elle a donné un classe, elle a innocenté. واش نقول لكم يا جماعة، والله العظيم غير واش نقول لكم يا جماعة. سي فري بالك نسيت ان ايبيزود، سي كو محمد ولي عمو فريد بوجاوي، عمو ديجا كان داخل في لي زافير والعدالة الجزائرية ما ظهرتش. Ammo Mohamed Bedjaoui, qui était ancien ministre, c'est grâce à lui, ou à cause de lui, qu'il y a eu le scandale de l'autoroute Est-Ouest. C'est lui qui a ramené les Chinois. Nahar qui بدات الحكاية تاع 2000 شفاو في لافيت à l'autoroute Est-Ouest. Quand l'Algérie, à partir de 2004-2005, elle voulait construire une autoroute avec l'équivalent de... Au départ, le projet était évalué à 3-4 milliards de dollars. Le projet, qui بداو يكتبوا فيه quand ils ont lancé l'appel d'offres, لقاو روحهم 11 milliards et quelques. كيفاش من 3 ل 4 milliards de dollars, لقينا رحنا 11 milliards et quelques. لحد الآن, depuis 2004-2005, nous n'avons jamais résolu ce problème. لحد الآن ما نبناش. ما كان والو, aucune enquête sérieuse. Encore une fois, aucune enquête sérieuse. ما كاش. شكون اللي جاب لي شينوا؟ Mohamed Bedjaoui راح شاف صاحبه le français Pierre Falcon, qui est un grand homme d'affaires et un grand lobbyiste français, هو اللي دخل l'entreprise chinoise qui a réalisé le tronçon ouest de l'autoroute Est-Ouest. Et c'est grâce à eux qu'ils ont pris l'affaire. هادي زي لي زاجين هادي ما يحكوا عنهمش. مي محمد بدجاوي في الحكاية هذه مع بيير فالكون apparemment des sources et plusieurs sources l'ont affirmé باللي داو فيها تشيبات تاع 520 millions de dollars de commission. Bedjaoui وحده قال لك دا 230 millions de dollars في l'affaire de l'autoroute Est-Ouest. Parce que هما اللي جابوا les Chinois مع Pierre Falcon. Bien sûr, nous n'avons pas les preuves formelles. Il faudrait encore une fois le prouver. Mais, encore une fois, en 2005, ce qui est prouvé sûr, c'est que Mohamed Bedjaoui هو اللي جاب Pierre Falcon, و Pierre Falcon هو اللي راح جاب les Chinois اللي دخلوا في l'autoroute Est-Ouest. من بعد شفنا واش صار في l'autoroute Est-Ouest. Un projet qui maintenant il a dépassé les 15 milliards de dollars. Et qui n'a pas encore finalisé. Un projet qui a coûté pratiquement 3 fois plus cher que la Coupe du Monde du Brésil. La Coupe du Monde du Brésil, elle a coûté 5 à 6 milliards de dollars. Et l'Algérie, une seule autoroute, est en train de coûter 15 milliards de dollars. C'est quand même anormal. C'est quand même anormal alors que le projet initial, les premières études, on fait Algérie, les documents sont là. Sur le site d'Algérie, les premières études parlaient en 2002 et 2003 d'un projet qui était faisable à 4 milliards de dollars. Mais bon, les dossiers كاينين بزاف يا جماعة، les dossiers كاينين بزاف. مي اخرتها فين كما يقولوا المصريين؟ اخرتها فين؟ خلاصة القول. اليوم بدجاوي هذا l'Algérien le plus recherché au monde راهو حكموه في اسبانيا. وما داروا له والو باسكو العدالة الجزائرية ما عندها والو، ما عندها ما كان والو يا جماعة. خاطئها. ما عندها aucune preuve، ما خدمت un travail d'investigation، ما دارت un dossier ما عندها دي دوكيومون، ما راحت شافت لي بروف، ما جابت البرهان، ما دارت التحقيق تاعها، ما والو. دوكو هذا السي فريد بجاوي إلي انكسترادا، il va pas être extradé وراح يسلك اكسيتيرا. هذه الأولى. De deux, tous ces scandales finalement sont traités beaucoup plus à l'étranger qu'en Algérie. L'affaire Saipem à Sonatrach, nous la suivions depuis le tribunal de Milan. Parce que dans les tribunaux algériens, ils peuvent rien faire, ils ne peuvent rien traiter. C'est des tribunaux, c'est des simples chambres d'enregistrement. هذه الأولى.
اليوم حكموا فايد بالجاوي وطلقوه وراح يطلقوه. انا نقول لكم راح يطلقوه، يسخا جامي اكسترادي اون الجيري. السيد راه غلق الدومين خدمها مليح يفوز يسبليكي بوركوا. وغدوه ان شاء الله ملاك يحكموا بالقصير ما راح يجيبوه كيف بالقصير راح يدير لهم يقول العداله الجزائريه ماشي مستقله، عداله التليفون هم يدخل في الناس في الحبس على جال كومونتير في الفيسبوك، على جال بوبليكاسيون في الفيسبوك. انما هذو لي زاكوزاسيون تاع تريتريز ولا سي لي زاكوزاسيون بوليتيك تاع ترايزون. une accusation de haute trahison, c'est une accusation politique qui est infondée. انا عندي مشاكل سياسيه مع خصوم سياسيين راهم يديروا لي في المشاكل. Il sera pas extradé. ويقعد في اسبانيا يدور ولا يقعد في الاوروبي يدور. ولافير بالقصير nous allons avoir du nouveau. D'ici demain on va vous révéler tout ce qu'il y a de nouveau, tout ce qu'il y a de nouveau sur cette affaire avec quelques révélations et un nouveau scoop. المشكله الكبيره تاع البلاد الجزائر ما عندهاش مصداقيه. l'Algérie n'a plus de crédibilité à cause de la justice de téléphone. À cause de la justice du téléphone, l'Algérie maintenant elle ne vaut pas plus qu'un torchon. اللي يحكموها في البرا في الخارج وعنده موند داري جا من الجزائر ما يديروا والو ولا يشكوا فيه ولا يقارديوه عندهم حتى كيقراو الدوسي تاعو مليح باسكو على بالهم بلي في الجيري لي دوسي سون فو سون بري فابريكي. وزير هذا بالقاسم زغماطي اون 2013 دار قوجا فيز دو فورم. قوجا فيز دو فورم قاضي ما يعرفش باللي مسؤول سياسي ما ديرش موند داري من التريبيونال تاع سيدي محمد ولا من لاكور دالجي تروح ديرو من لاكور سوبريم. هذا دارها كحله قد كما نقولوا حنا بالجزائريه قد بن حملاوي. il ne sait même pas maîtriser les procédures. Et en 2019 il est devenu ministre et en 2020 il est resté ministre de la justice. واش يجيكم من بلاد كيما هذه اليوم تبهدلنا خلاص. العداله الجزائريه ما كاين والو. غلقنا. انا كان جيت في بلاصه النظام الجزائري نغلق وزاره العداله ونغلق القضاة هذو كاع نحاوزهم نقول لهم روحوا دير لي واحد جواج روح يدير بوشي وكذا. et je vais recourir je signe un contrat avec l'Espagne ولا avec la France ولا avec la Suisse. قال نخلصكم انا كل عام وديروا لي واستكلفوا لي دي سوتريتون. انتم استكلفوا لي بالعداله الجزائريه باسكو انا مانيش قادر نسير العداله. تبهدلنا دركا خلاص تبهدلنا. ما كاش يعطينا قيمه. عداله كي ne fait pas d'enquête. Une justice qui n'enquête pas, une justice qui ne fait pas d'investigation, une justice qui ne ramène pas des documents, une justice qui ne sait pas faire un mandat d'arrêt, une justice qui ne sait pas inculper, une justice qui obéit à des ordres, une justice qui suit uniquement les instructions par SMS ou la WhatsApp ou par téléphone, une justice qui ne sait pas faire la différence entre une société financière qui gère des actifs financiers ou une société offshore ou une banque dans un paradis fiscal. واش من تجيك واش من اسبوار تجيك من هذه العداله. واش نقول لكم القلب يتوجع. يعطيكم الصحه خاوتي خواتاتي. جو فو ريميرسي انورميمون. جاي ان شاء الله برك المعلومات اللي مديناها لكم اليوم على l'Algérien le plus recherché au monde, Farid Boujaoui. Encore une fois une histoire digne d'un film que Netflix ou Amazon devrait appliquer ou la devrait concrétiser dans un film. Le dossier que je vous, le deuxième dossier, les documents, sur l'affaire de la plainte, sur l'incroyable affaire ou l'histoire secrète des poursuites judiciaires qui ont été exposées, auxquelles était exposée la famille Bouteflika sur la Suisse. On ne peut pas tout vous dire dans une seule émission. Pour ceux et celles qui ont raté le début, ne vous inquiétez pas, l'émission sera toujours disponible sur la page d'Algérie Part et sur le YouTube de Abdou Sammar d'Algérie Part et tous les supports d'Algérie Part et le site algériepartplus.com. Atekom saha khawti khwatati, Allah يكون في عونكم. C'était un plaisir. Bonne nuit. وردوا بالكم على روحتكم.